शुरू करूँ? ओके। धकुआखाना थाने के अंदर सापुतिया चेतिया गांव में 2 तारीख के अर्ली मॉर्निंग आवर्स में अराउंड 4:30-5 बजे धकुआखाना थाने में एक खबर मिला था कि एक बर्न्ट बिना हेड का एक डेड बॉडी मिला है और इमीडिएटली थाने से दी पुलिस टीम वेंट टू दी स्पॉट और स्पॉट पे जाते वक्त वहाँ एक 2 चप्पल मिला, एक टॉर्च लाइट मिला, एक लाठी मिला और जहाँ वो मॉर्टल रिमेन्स था, बर्न्ट मॉर्टल रिमेन्स था, उसके सामने एक जर्सी मिला। इसके बेसिस पे हमें ये बताया गया कि सुनील गोगोई नाम का एक पर्सन का ये डेड बॉडी है करके उनके घर वालों ने खबर दिया था। जहाँ डेड बॉडी मिला उनका घर से अराउंड 280 to 300 मीटर्स की दूरी में थे। तो बिकॉज़ डेड बॉडी में हेड नहीं था और वो पूरी तरीके से जला हुआ था, हमने फॉरेंसिक टीम गुवाहाटी का रिक्वेस्ट करके एक एफएसएल टीम आया था गुवाहाटी से, सीआईडी से भी एक टीम आया था हेडेड बाय आईजी सीआईडी एंड सीआईडी का एक डॉग स्क्वाड का भी एक टीम आया था। इस टाइम हमें ये पता चला कि बॉडी आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि 30 तारीख सुबह 9 बजे से उनका ही घर में रहते हुए जहांगीर हुसैन करके एक धुबरी का उनका जल जीवन मिशन में जो काम करता था वो एक लेबर मिस्त्री भी गायब था। तो नेक्स्ट डे इवेंट का नेक्स्ट डे डीजीपी सर भी स्पॉट विज़िट किए थे। तो उस दिन शाम को फॉरेंसिक टीम के प्रेजेंस में और एलएमसीएच का डॉक्टर्स के प्रेजेंस में जो भी डेड बॉडी का रिमेन्स था, हमें अराउंड 100 बोन्स का टुकड़ा मिला था और उनका जो डेड बॉडी का जो मांस मिला था और बाकी जो भी बोन्स का रिमेन्स मिला था, ये बहुत साइंटिफिक तरीके से और फॉरेंसिकली ये कलेक्ट किया गया था। और कलेक्ट करने के बाद हमारा लीगल प्रोसीजर के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। तो जिस तरीके से क्राइम सीन था और सीआईडी और फॉरेंसिक टीम और डीजीपी सर के विज़िट के बाद हमारा इन्वेस्टिगेशन के लाइन ये था कि क्राइम सीन में थोड़ा सा स्टेज्ड जैसा लगा क्योंकि डेड बॉडी पूरी की तरीके से जला हुआ था, लेकिन जिसका डेथ हुआ वो जो बोला गया सुनील गोगोई, उनका जर्सी और बाकी सामान वहीं पे थे। तो हमें ये डाउट आया है कि बॉडी किसका हो सकता है। बॉडी का आइडेंटिटी डिटरमिन करने के लिए जो हैदराबाद में सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे उनका रिमेन्स सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में उनका जो मॉर्टल रिमेन्स है वो भेज दिया गया और उसके साथ डीएनए मैच करने के लिए सुनील गोगोई का 2 रिलेटिव्स और जहांगीर हुसैन जो मिसिंग लेबर था उनका भाई जहीदुर रहमान, इनका भी ब्लड सैंपल भेज दिया गया। भेजने के बाद अब आज डीएनए रिपोर्ट आया है। डीएनए रिपोर्ट में यही बताया गया है कि जो मॉर्टल रिमेन्स है उसका डीएनए जहीदुर रहमान जो जहांगीर हुसैन का भाई है उनके साथ मैच कर रहा है। तो इससे ये क्लियर होता है कि जो एक बिना सर का जो डेड बॉडी मिला था वो सुनील गोगोई का नहीं है, वो बॉडी है जहांगीर हुसैन का। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान काफ़ी टेक्निकल एनालिसिस भी किया गया और काफ़ी उनका फिनेंशियल स्टेटमेंट्स इस चीज़ों का एनालिसिस किया गया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चला कि लास्ट 1 मंथ में मतलब अप्रैल और मई महीने में सुनील गोगोई ने इंश्योरेंस पॉलिसीज़ खोला है जिसका पे आउट अमाउंट अराउंड 41 लाख्स है और ये सब इंश्योरेंस पॉलिसीज़ का नॉमिनी उनकी वाइफ पुष्पा गोगोई वो है। और इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे ये भी पता चला कि जहांगीर हुसैन 29 रात को सुनील गोगोई के घर में ही रुके हुए थे और 30 तारीख को सुनील गोगोई धेमाजी जाने वाले थे और उनको हमें ये बताया गया कि जहांगीर को कहीं रास्ते में छोड़ दिया और उसके बाद जहांगीर उस स्पॉट से गायब है। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस के वक्त हमें ये पता चला कि जहांगीर जो हमारा क्राइम सीन है अराउंड 6:30 इन द इवनिंग 1 जून को उसी के आसपास कहीं थे, ये हमारे टेक्निकल एनालिसिस से पता चला था।
तो ये सब एनालिसिस के थ्रू हमें यही डाउट था कि सुनील गोगोई का बॉडी ये शायद नहीं है, इसीलिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बहुत ज़रूरी था। एंड इसके बाद अभी आज डीएनए का रिजल्ट जब आ गया, ये अभी निश्चय हुआ है कि ये जो डेड बॉडी है ये सुनील गोगोई का नहीं है, बिकॉज़ ये पूरा एक नाटक के तरीके से ये रचाया गया है कि हमें हमसे बोला गया कि सुनील गोगोई का बॉडी है, उनकी वाइफ ने एक एफआईआर दिया है कि वो उनका हस्बैंड का ही बॉडी है। तो आज अभी एक फ्रेश मर्डर केस रजिस्टर होगा अगेंस्ट सुनील गोगोई, हिज वाइफ एंड अदर अकम्प्लिसेस। तो अभी ये नया केस का एक इन्वेस्टिगेशन शुरू होगा और 1 जून रात को 8 बजे से सुनील गोगोई हैज़ बीन अब्सकॉन्डिंग, और अभी ये नया मर्डर इन्वेस्टिगेशन के थ्रू हमें अभी सुनील गोगोई को लोकेट करना पड़ेगा। उनका जितना भी फैमिली मेम्बर्स है, जिसके घर से जहांगीर निरुद्देश हुआ है, गायब हुआ है, उन सबका पूछताछ किया जाएगा। और आज बिकॉज ऑफ द डीएनए रिपोर्ट एंड हमारा जो इन्वेस्टिगेशन का लाइन था, उसे अभी क्लियर हुआ है कि ये जो पूरा मर्डर का जो स्टोरी बताया गया है, ये एक फॉल्स स्टोरी है। एंड बाकी मर्डर इन्वेस्टिगेशन के थ्रू बाकी डिटेल्स जो है इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा। और सुनील गोगोई, उनकी वाइफ और बाकी जो भी अकम्प्लिसेस है, उनके अगेंस्ट केस एक रजिस्टर किया जाएगा। आप लोग साथ ये मर्डर का कॉज किया है, वो भी आप लोग एनालिसिस किया है, जहांगीर को सुनील गोगोई ने क्यों मारा? ये अभी नया केस रजिस्टर होने का इन्वेस्टिगेशन के बाद ही मोटिव क्या है ये सब क्लियर होगा। लेकिन जैसे लास्ट 1 मंथ में सुनील गोगोई का जो भी एक्टिविटीज़ इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला है कि नया इंश्योरेंस पॉलिसीज़ खोला है, हमें पता चला है कि सुनील गोगोई ने कोई नया मोबाइल नंबर लिया है जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। सो ऐसा कुछ टेक्निकल डिटेल्स भी है जिसके वजह से हमें ये क्लियर हो रहा है कि ये एक वेल थॉट आउट कॉन्स्पिरेसी है। एंड हो सकता है कि इंश्योरेंस बेनिफिट्स पाने के लिए ये पूरा जो नाटक है ये रचाया गया है। क्या चीज़? ये अभी पता नहीं है, ये इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। जहांगीर कब से उसके साथ था? जहांगीर पहले धेमाजी में एक जगह में जेजेएम का काम करता था, वहीं से सुनील गोगोई के साथ उनका परिचय है। अराउंड 1 साल से ऊपर इनके साथ काम करता था। इतिया लोके अमारता तेर एकूय खबर नाय, जेतिया नूतन केसोर तदंत्र आरंभ होबो तेतियाय आमी गम पाई जाम कि किबा पैसार लेन देन बेलेग किबा आसिले এইবিলাক এতিয়া তদন্তটো আমি গম পাই যাম। अभी जितना भी हमारा इन्वेस्टिगेशन से पता चला है ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि उनका घर से 300 मीटर्स दूर उनके ही माटी में एक दूसरा आदमी का डेड बॉडी मिल रहा है जो उनके ही घर में रुका हुआ था। और फिर उनका ऐसा दिखाया गया कि वो उनका ही डेड बॉडी है। तो ये सबसे यही लग रहा है कि उनका ही परिकल्पना से ये एक पूरा एक नाटक रचाया गया है। इतिया ये फॉरेंसिक रिपोर्ट अवेटेड আছে, ये কি वस्तु यूज करिसे की केमिकल यूज करिसे ये तो फॉरेंसिक रिपोर्टर पिसोते गम पाम। इतिया तो ओनली डीएनए रिपोर्टे আহিছে, बाकी आम्ही आरो फॉरेंसिक और रिपोर्ट जेतिया आहे वो बाकी गोटे वस्तू गम पाहिजे। এতিয়া আপোনাৰ তেওঁৰ ওয়াইফ সুনীল গগৈ ওয়াইফ আৰু প্ৰভাতৰ যিখিনি ৰিলেটিভ তেওঁলোকক ইতিমধ্যে এৰেষ্ট কৰিছে নে কৰিব? नाही नाही, इतिया आम्ही तदंत्र आरंभय होबो, तदंत्रर कारणे गुटे मानु जो इन्वॉल्व हो सकता है गुटे मानु माटिबो थानात तार पिसो पूछताछ और अरेस्ट इज द लास्ट स्टेप ऑफ इन्वेस्टिगेशन। मैंने जेतिया गुटे इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होबो आरो आम्ही जेतिया गुटे प्रमाण पाई जाम कि ये मानु इन्वॉल्व आसे तेतिया ये अरेस्ट होबो। गुटे मानुक माटा होबो थानात। খুব এটা বেলেগ জেগাৰ পৰা কৰিছিলে, তেওঁ কৈছে যে মই য'ত আছোঁ ভালে আছোঁ, ঘৰত খবৰটো দিলি, মই সোনকালে চিন্তা কৰিব নালাগে। টেক্সট কৰিছিলে, সেই বস্তুটো ক'ৰ পৰা শুনাইছিলে, কোন জেগাৰ পৰা আহিছিলে, তেনেকৈ 31st কৰিছিলে, 31st
তো জাহাংগীৰৰ ভাইকে লগত কি কথা পাতিছে এই গোটেই বস্তুটো এতিয়া নতুন কেছৰ তদন্তত আহি যাব আৰু এজ পাৰ আমাৰ টেকনিকেল এনালিচিছৰ পৰা 1 জুন 6:30 জাহাংগীৰৰ লাষ্ট লোকেশ্যন আছিলে পিঅ'ৰ মানে আকে পাকে আছিলে ওচৰতে আছিলে এই হত্যাকাণ্ডটো তেওঁ অকলে কৰা বুলি আপোনালোকে সন্দেহ কৰিছে না তেওঁৰ লগত কোনোবা থাকিব পাৰে জাহাংগীৰক হত্যাকাণ্ডত লগত আৰু কোনোবা আছিল নেকি ধৰি দিছিল বা ইনভলভ আছিল এতিয়া স্পেকুলেশ্যন কৰাটো উচিত নহ'ব এতিয়া নতুন কেছ ৰেজিষ্টাৰ হোৱাৰ পিছত এজ দ্য ইনভেষ্টিগেশ্যন প্ৰগ্ৰেছেছ বাকী গোটেই বস্তু আমি গম পাই যাম হত্যাকাণ্ডৰ সময়টো আপোনালোকে ইনকুৱাৰী হত্যাকাণ্ডৰ সময়টো কিমান সময়ৰ পৰা কিমানৰ ভিতৰত হৈছিল ৰাতি 8:30ৰ পিছত মে বি বিটুইন 8:30 and 1 o'clock নাই এতিয়ালৈকে ইনভেষ্টিগেশ্যনত আমি এনেকুৱা একোৱেই প্ৰমাণ পোৱা নাই মানে মেডাম জাহাংগীৰক তেখেতে কিয় মানে হত্যা কৰিলে কিবা পাইছে নেকি কিবা পইচা 5 লাখ টকা পাবলগীয়া আছিলে জাহাংগীৰে আমিতো এই বস্তুটো গম পোৱা নাই এইটো যদি এনেকুৱা কিবা পইচা পাবলগীয়া আছে এইটো এতিয়া যেতিয়া তদন্ত আৰম্ভ হ'ব তেতিয়াই গম পাম এতিয়া আৰক্ষীয়ে কিন্তু ডিটেক্ট কৰিছিল যে আপুনি সেইদিনা ষ্টেটমেণ্ট দিছে আমি চাইছোঁ তাত যিখিনি আপোনালোকে অন স্পট যিখিনি আপোনালোকে বস্তু পাইছিলে মেটেৰিয়েলছ তাৰ ওপৰতে সুনীল গগৈ বুলি কৈছে কাৰণ তেওঁলোকৰ আই উইটনেছ ফেমিলি ফালৰ পৰা প্ৰথম আইডেণ্টিফিকেশ্যন কৰিছে নহয় জানো ৰাইট তেওঁ সুনীল গগৈ পুতেক আৰু ভাই বদাই দুজনে প্ৰথম আছিলে জড়িত হোৱা অৱস্থা দেখা চাগে বহুত বছৰ মানে তেওঁলোকক কোনো মতা ঘৰত যিমান মানুহ তেতিয়া আছিলে চবে মানুহ মাতা যাব ইঞ্জিনিয়াৰ তেওঁ দুষ্কৰ্মতে ধৰা পেলালে তেওঁৰ গোটেই এভিডেঞ্চ আছিল তেওঁ এই কামটো কৰিব পাৰে বা তেওঁ এই কি ধৰণে আচলতে এই ঘটনাটো ঘটিব পাৰে the two incidents are not related ये तो विजिलेंस और अपनी जिंतु कोता कोई ऐसे तो बेलक कोता ये हमी नूतन जिंतु मर्डर केस और कोता कोई ऐसो ये तो बेलक कोता the two incidents are not related তাৰ মানে সুনীল গগৈৰ ওয়াইফে যিখিনি আগতে পলিচি কৰা আছিল এই পইচাখিনি পাবৰ কাৰণে সুনীল গগৈ এইটো পলালে নেকি যাতে যিখিনি পলিচি কৰা আছিল ইনস্যুৰেঞ্চ কৰা হ'ব পাৰে আৰু এটা কথা যে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে যিটো সৎকাৰ বডি সৎকাৰটো কৰি পেলালে এতিয়া জাহাংগীৰৰ ঘৰত বডি কি দিব কি অৱস্থা পাব মানে তেওঁলোকে সৎকাৰটো কৰি পেলালে সুনীল গগৈ বুলিয়ে সৎকাৰ কৰি পেলালে সৎকাৰটো দাহ কৰিলে মানে যিটো ৰীতি নীতি আছে সকামো পাতিলে জাহাংগীৰৰ ঘৰত কি দিয়া হ'ব এতিয়া আমাৰ যোনটো মৰ্টেল ৰিমেইনছ আমি FSLত পঠাইছোঁ এতিয়া আমাৰ কেছৰ এভিডেঞ্চে হ'ব তো যেতিয়া কেছ অলপমান আগবঢ়াৰ পিছত আমি চাব লাগিব কি কৰা যায় আমাৰ তাত যিমান তাত মানে বোনছ আৰু এইবিলাক এতিয়া আমাৰ তাতে আছে বাট অল দিছ ইজ আ পাৰ্ট অফ দি এভিডেঞ্চ তো এই আমাৰ এভিডেঞ্চৰ বস্তুটো এতিয়া ইমিডিয়েটলি আমিতো হেণ্ড অভাৰ কৰিব নোৱাৰিম এই জেগাখিনিতে আৰু এজন মানুহক হত্যা কৰিছিলে দেউতাকে প্ৰথমতে যেতিয়া আমাক কোৱা হৈছে সুনীল গগৈ বডি আছে তেতিয়া মানে বেলেগ বেলেগ থিয়ৰী আছিলে কি কাৰণে হ'ব পাৰে তো দিছ ৱাজ ওৱান থিয়ৰী দেট কেম আপ কিন্তু এতিয়ালৈকে এনেকুৱা একো আমি প্ৰমাণ পোৱা নাই এইটো ইনচুৰেঞ্চ ৰিলেটেড এটা ঘটনা তাৰমানে আপোনালোকে ক'ব খোজে যে 40 লাখ মান তেওঁ ইনচুৰেঞ্চ নে হ'ব পাৰে এই এক মোটিভ হ'ব পাৰে আৰু ধাৰ আছিলে মানুহৰ পৰা লোন লৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰমেশ্যন পাইছে মেচুৰিটি এমাউণ্ট আছে তেওঁ ৱাইফে কৈ আছে মাত্ৰ 4টা পলিচি আছে HDFC বেংকৰ দুখন আছে আৰু LIC দুখন আছে আৰু 40 লাখ তাত নহয় আছে গোটেই পলিচি পেমেণ্ট এমাউণ্ট আফটাৰ ডেথ around 40 lakhs আছে আবার তেওঁ আপোনাৰ মোবাইল যিটো আছিল মোবাইলটো কি পালে নাই নে এতিয়া ৰিকভাৰী হোৱা নাই মোবাইলটো মানে ডিটেক্ট ফোন লিষ্টটো চাগে পাব নে এইবিলাক টেকনিকেল এনালিচিছত আহি যাব এই ঘটনাটো দুদিনমানৰ আগত তেওঁ বেংকৰ একাউণ্টত মোবাইল নম্বৰ চেঞ্জ কৰিছে বুলি এটা ইনফৰমেশ্যন আহিছে সেইটো কিমান দূৰ কিবা কিবি পাৰ্চনেল ডিটেইলছ চেঞ্জ কৰিছে এক্সিছ বেংকৰ যোনটো তাৰ একাউণ্ট আছিলে যদি আমি এই গম পাম আমি তো নিজে ধৰি লওঁ সুনীল গগৈ ক'ত আছে এতিয়াতো এই তদন্ততে ওলাব মানে সুনীল গগৈ এতিয়া এক্সকণ্ডাৰ আৰু পুলিচৰ কাৰণে আপোনালোক আমাৰ কাৰণে সুনীল গগৈ ইজ এন absconder ঠিক আছে আপোনালোকে
আপোনালোকে মানে এই গোটেই কেছটো সেটেলমেণ্টৰ কাৰণে কিমান দিন আপোনালোকে যিহেতু এটা সীমা থাকিব যে আপোনালোকে কিমান দিনৰ ভিতৰত কেছটো সেটেল কৰিম বুলি ভাবিব তেনেকুৱা কিবা টাইম ফ্ৰেম ঠিক কৰিছে নেকি যে আমি 30 দিনৰ ভিতৰত গোটেই আজি 2 ঘণ্টা আগতে ডিএনএ ৰিপৰ্ট পাই আহিছে এতিয়া মানে ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ প্লান বনাব যাব তাৰপিছত আমি যিমান মানে এক্সপাৰ্টৰ অপিনিয়ন ল'ব লাগে এক্সপাৰ্টৰ সহায় ল'ব লাগে এইবিলাক as soon as possible as early as possible আমি এই বিচাৰিছোঁ কি as early as possible ইনভেষ্টিগেশ্যন কমপ্লিট হ'ব লাগিব সুনীল গগৈ যিটো ফটো সেইটো ৰাইজক চিনাক্তকৰণৰ কাৰণে আপোনালোকে প্ৰেৰণ কৰিব নেকি বা আপোনালোকে এতিয়া আহ্বান জনাব নেকি ফটোটো কোনোবাই যদি য়েছ তো আমাৰ ফালৰ পৰা মানে ফটো আমি গোটেই মিডিয়াত আই উইল ৰিকুৱেষ্ট ইয়ৰ হেল্প অলছো the friends from the media are also requested कि আপোনালোকে ये फोटो वाइड सर्कुलेशन কৰাৰ কাৰণে so we will circulate it আমি CID দিম আমি গোটে ইণ্ডিয়াত to all the state police this will be circulated so আপোনালোকে যদি কিবা ইনফৰমেশ্যন পায় প্লিজ শ্বেয়াৰ ইট উইথ আছ আজকে ইয়াৰ সামানিটো হ'ল আপোনালোকে এইটো ক'ব খোজে যে গোটেই ঘটনাটো এটা মানি ৰিলেটেড ঘটনা আৰু মানিৰ কাৰণে গোটেইটো এটা মাৰ্ডাৰ কেছ সুনীল গগৈয়ে জাহাংগীৰক মাৰ্ডাৰ কৰিছে I can say for sure that Jahangir has been murdered and Sunil Gogoi is a prime suspect and one of the reasons could be for fraudulently claiming insurance benefits. সুনীল গগৈৰ ওপৰত আগে পিছে তেনেকুৱা কেছ আছিল নেকি পুলিচৰ ওচৰত নাই এতিয়ালৈকে আমি এনেকুৱা একো গম পোৱা নাই আপোনালোকে এবাৰ কৈছিল যে সুনীল গগৈ এই কেছটো কোনোবাই যদি ইনফৰমেশ্যন দিব পাৰে আপোনালোকে এটা এৱাৰ্ড এতিয়া কি বুলি আপোনালোকে Sunil Gogoi যদি মানে আপোনালোকে again my request to the public कि related to Sunil Gogoi আপোনালোকে যদি কিবা information which leads to the arrest or apprehension of Sunil Gogoi the reward still stands যিদিনা ঘটনা ঘটিছিলে এইটো এটা আচৰিত ঘটনা যিদিনা ঘটনাটো ঘটিছিলে আমি যেতিয়া গৈছোঁ নিউজৰ কাৰণে সেই সময়তে আমি ফোনেৰে যোগাযোগ কৰোঁতে ইয়াৰ যিজন MLA মানৱ ডেকাই এটা কথা স্পষ্টকৈ কৈছিলে যে এইটো সুনীল গগৈৰ মৃতদেহ নহয় সুনীল গগৈ পলাতক আছে সুনীল গগৈ হয়তো কাৰোবাক হত্যা কৰি পলাইছে আচলতে এইটোৱে হ'বলৈ গৈ আছে এই কথাখিনি ইনফৰমেশ্যনখিনি আচলতে তেনেধৰণে আহিছে এতিয়া সেইটোৱে হ'বলৈ গৈ আছে আমি যেতিয়া আমি নিউজ প্ৰটেক্ট কৰিছিলোঁ তেওঁৰ কথা আহিছে এতিয়া দেখা গৈছে ইনভেষ্টিগেশ্যনত এইটোৱে ওলাইছে I can't comment on that ঠিক আছে আৰু কিমানৰ পৰা তেওঁ দিব পৰা তেওঁ পইচাৰ কথা কৈছিলে 1 লাখ টকা দিয়া হ'ব এতিয়ালৈ কিবা খবৰ পাই নাই কি বুজি পোৱা নাই তেওঁ মোবাইল চিনাক্ত কৰাই দিলে তেওঁ এই এতিয়া এই সুধিছে ৰিৱাৰ্ড অফ 50,000 rupees up to 50,000 rupees যদি কোনোবা ইনফৰমেশ্যন দিয়ে ৰিলেটেড টু দিছ কেছ দ্য ৰিৱাৰ্ড ষ্টিল ষ্টেণ্ডছ যদি কোনোবা মানে আমাক ক'ব পাৰে कि सुनील गोगोई याद আছে ये जगत আছে तो the reward will still stand good ঠিক আছে thank you